اللهم صل على محمد وعلى آل محمद। मेरे देखने वाले तमाम मुसलमान बहन भाइयों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आज का हमारा सबक है सूरतुल बक़रा आयत नंबर 49। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ नज्जैनाकुम मिन आलि फ़िरऔन यसूमूनकुम सूअल, ये मद है, इसको 4 अलिफ के बराबर हम खींचेंगे। सूअल अज़ाब, अज़ाब युज़ब्बिहून अब्नाअकुम, नून खींचेगा, नून अलिफ ऊपर मदे, अब्नाअकुम वयस्तहयून निसाअकुम वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम। वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम। वफ़ी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अज़ीम। वइज़ फ़रक़ना बिकुमुल बहर فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون। وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون। ثم عفونا عنكم मिम ज़ेर मिम नून नहीं पढ़ा जाएगा, عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان
والفرقان لعلكم تهتدون لعلكم تهتدون وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون صدق الله العظيم। नाज़रीन, जिसने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को दबा दे ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन